ईश्वर के थैंक्स सबके भी प्रभु जीशु लगा नाम ले जय मसीह आशा करी अपनी खान सब भी ईश्वर लगा मरमते भाला से आजिकाली चाइसे कले वेदर भी एकदम चेंज हो आसे और बीमार खान भी बेसि मानु खान एना सर्दी खासी होकिन जाय आसे तो कारण अपनी खान सब भी निजर लगा हेल्थ लगा भी केयर करी और सब भी अपनी खान बालपा थाकी और भाला से कोई मैं विश्वास करी आज लगा वीडियो बेसि इम्पोर्टेंट आसे और बेसि आशीषित एक ब्लेसेड एक वीडियो आमी खान लगा माजते आइकिने आसे तो सब पहला अपनी खान ये वीडियो चाबी पूरे बलौदा बाजार में कितने बाहर के लोग आते हैं आपको जानकारी है सर? आप जानते हैं बलौदा बाजार का क्यों ठेका ले रहे हैं? हम तो अपने मोहल्ले का आप एक व्यक्तिगत धर्म का ठेका क्यों ले रहे हैं? यहाँ सभी धर्म का ठेका नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो खुद वो प्रार्थना करा रहा खुद उसके धर्म का नहीं, हम उसके खिलाफ। अरे वो उसकी परेशानी है ना। आप जो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ अपशब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। घर नहीं है सर। ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। घर नहीं है सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट निकलवा चुका, आप बोलेंगे मैं दे दूंगा आपको। जो बात करनी है दस्तावेज पे करनी है वो दस्तावेज पे करिए ना। ऐसे इस तरह के लाके और इस तरह के लोगों को घेर के आप लोग क्या बताना चाहते हैं? तो लिखित में दिए थे सर, नहीं करेंगे क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब प्रशासन को? अरे पूजा करने से किसी को कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे आप किसी को पूजा करने में? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इतना भीड़ लगा के करते हैं वो नहीं सर। बाहर कोई हम लोग क्या मस्जिदों में क्या मंदिरों में भीड़ नहीं होती है? पहले हम लोग इतना कोरोना काल में तो बोल रहा हूँ ना भाई, आपसे बोल रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई जानकारी में है कि किसी के साथ गलत हुआ, आइए ना भाई, सामने तो लाइए। लिमिटेड आदमी रहे कोरोना काल के दौरान ठीक है, कोरोना काल में दशहरा मैदान में मैं ड्यूटी में था, है ना, तो कोरोना काल की बात तो आप मत करिए, विसर्जन में हम लोग है ना। हाँ तो ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कोरोना काल की तो बात मत करिए। जांच है ना वो सर करेंगे, तो हमको बुला दिए हैं, जो भी लीगल कार्रवाई है वो सर करेंगे, लीगल कार्रवाई सर को कर रहे हैं। अरे अभी बात में सर जो लीगल कार्रवाई है ना वो सर करेंगे। हमारा पूरा कानून व्यवस्था है और हमको कानून जो लीगल कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यदि कुछ गलत हुआ तो सर जाएंगे, उनके रजिस्टर देखेंगे और क्या क्या हो रहा है उसको पूरा तो निकलवाएंगे ना वीडियो उनको, ठीक है। अपने एक आवेदन देते हैं, ठीक है। तो क्या ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं हम बुलाया? लोग को बुलाने नहीं, की मैं बात आपको नहीं है। जानता ही नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? तो यहाँ तो वही सर, यहाँ पे एक दूसरे कोई अधिकतम लोग नहीं जानते। अरे आप जानते हैं क्या? हम तो लोग वो घर वाला जानेगा ना भाई, वो घर वाला बताएगा कि आप लोग जानते हैं नहीं जानते। अरे भाई वो घर वाला बताएगा ना, आप लोग क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानता है और बाहर से बुला रहा है? ठीक है, वो सारा चीज वो हमारा काम है, वो हमारा काम है, वो हम चेक कर लेंगे। लेकिन आप ये बोलेंगे कि किसी घर में बाहर से कोई क्यों आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं होती ना। यदि आप धर्मांतरण की बात करके यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ला के खड़ा करिए कि हाँ इस आदमी का धर्म चेंज करा के ये कराया गया है, बोलिए ना, आप खड़ा करिए मेरे सामने, सारे आप मेरे सामने उस आदमी को खड़ा कर दीजिए कि हाँ इसको पकड़ है, इन्होंने ये बना दिया, तब मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ किया है। अगर कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई बाहर से इसके यहाँ कोई नहीं आएगा? तो सर यहाँ नए नए प्रकार के लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता, ना कोई सूचना रहती। सब आज जैसे जो आप रजिस्टर नाम देख लीजिए, पीछे एक साल में जितने अपराध हुए उनमें से किसी में इसका एक में से किसी का नाम है क्या जो इसने बाहर वाले आने ने अपराध किया हो? पता ही नहीं चलता सर यहाँ। अरे तो भाई किसी के घर में कोई आ रहा है तो उसको आप क्यों वो कर रहे हैं कि मैं कोई बाहर वाला किसी के यहाँ नहीं आएगा? आपके यहाँ बाहर से नहीं आते क्या? आपके रिश्तेदार दिल्ली बॉम्बे गुजरात में नहीं बैठे हैं क्या? धर्म सभा होता है सब, लेकिन चिल्लाने का आवाज हर बार क्यों आता है बाहर से? सबसे बड़ी कैमरा लगा हुआ है, चेक कर लीजिए। अरे भाई आप बोलेंगे कि भाई आपके प्रार्थना भी आप मन में करिए, वैसा नहीं, लौटने का आवाज, चिल्लाने का आवाज क्या है? उनका तरीका है। हमारे आदिवासी भाई जब करते हैं, अभी जब हमारी दुर्गा पूजा की, हमारा जब दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ था, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ करते हैं, क्या वो हमारा आयोजन नहीं है? सार्वजनिक होता है। हाँ तो ठीक है ना, वो हमारा आयोजन है ना भाई, यहाँ भी तो ये कर रहे हैं ना। सर अरे तो बात उसकी है, वो यदि क्रिश्चियन है, क्या यहाँ हिंदू को लोग को रहने का विषय का अधिकार है क्या? ये घर है, आप जाइए ना चर्च में, चलिए मेरे साथ चलिए चर्च में। आपको चर्च में कौन नहीं बोलता? ये डिसाइड तुम नहीं करोगे कि ये चर्च जाएंगे या मंदिर जाएंगे, है ना? ये डिसाइड ये तुम नहीं करोगे। ये इनका घर है, ये अपना घर है, ये अपने घर में करें। आप लोग चलिए जी, ताली बजाने के लिए नहीं है, चलिए जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोग जाइए अभी, चलिए जाइए आप। हम लोग अंदर जाने से पहले बोलते जय यीशु बोलो, तब अंदर जाओगे बोलते। क्यों बोलेंगे हम लोग जय यीशु? अरे आप किसी के घर में अंदर जाओगे ही क्यों?
सर हमको प्रार्थना हो रही है, अंदर जा सकते चर्च आपको जाना है, आप चलिए ना चर्च, मेरे साथ चलिए चर्च। आप हाथ जोड़ा, मैं जोड़ूंगा। हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी अंदर जाएंगे। लेकिन इस टाइप का इतना ज्यादा भीड़ संख्या में अच्छा नहीं ना ये किसी का व्यक्तिगत घर है, इस बारे में मैं पूछताछ करूंगा और उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि यहाँ क्यों इतनी भीड़ हुई है। लेकिन मैं यहाँ सबके सामने नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा, आप आगे मेरे से पूछ लेना कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ हुई है, इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो ईश्वरকে थैंक्स আপনি খান এইটো ভিডিঅ' ভাল পৰা চাইছে ভাল পৰা শুনিছে কৈ কিনে মই বিশ্বাস কৰি যেতিয়া আমি খান পুলিচ মানুহ কৈ কিনে একটা গভৰ্ণমেণ্ট লগা সাইড পাই চাই থাকে পুলিচ মানুহ কৈছে ক'লে তো তাইতো একদম সিম্পল মানুহ নহয় না তাই লগা ওপৰতে বেছি ডাঙৰ একটা ৰেসপন্সিবিলিটি আছে সব কুছ হ্যান্ডেল কৰিবলৈ না আৰু যোনটো জাগাতে পুলিচ খান থাকে পুলিচ স্টেশন খান থাকে একো বি প্ৰবলেমছ খান হৈছে ক'লে সব বি তাইখানি চাব লাগে আৰু পুলিচ মানুহ হ'বলে তো সিম্পল নহয় আপনি খান সব বি জানি কিনে আছে না আৰু যেতিয়া কোনবা মানুহ একটা পুলিচ অফিচাৰ এনেকা হৈ যায় পুলিচ মানুহ হৈ যায় তাইখানকে তো ভাল পৰা ইণ্ডিয়া লগা কনস্টিটিউশন নহলে তাইখান পাৰ্টিকুলাৰ এটো কাউন্ট্ৰি লগা কনস্টিটিউশন ৰুলছ খান কি আছে ভাল পৰা পঢ়ি কিনে ভাল পৰা বুজাই কিনে এনেকা পুলিচ অফিচাৰ হ'বলে পাৰে তাইখান বিনা হলে বি আমি খান চাইছে ক'লে তো কিমান জন এনেকা পুলিচ অফিচাৰ খান বি নাম সাম পৰা এনেকা আছে না আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'তে বি মই আপনি খানকে এটো ভিডিঅ' ঢালাতে বি তাতে পুলিচ মানুহ খান একটা বস্তিতে যাই কিনে একটা ভিলেজাৰ্স মানুহ খানকে ইমান দিগদাৰ দি থাকিছে না তাইখানকে উল্টা পুল্টা কোৱেশ্চন খান কৰি কিনে মিছা মিছিলা কথা খান লৈ কিনে এলিগেশন খান লগাই থাকিছে না হলে বি তাতে বি এটো বস্তি মানুহ খান পৰা এটো পুলিচ মানুহ খানকে ভাল পৰা হি ৰেসপেক্ট দি কিনে হি ৰিপ্লাই কৰি থাকিছে আৰু আজি লাগা এটো ভিডিঅ'তে আপনি খান দেখিছে ক'লে তো আপনি খান ভাল পৰা জানিছে হলা কথা কৰা লাগা হিচাপতে তো এটো পুলিচ মানুহ তো হিন্দু মানুহে আছে তো তাই পৰা কোৱা তো এটো প্ৰজিকিউটৰ্স খান যোন খান দিগদাৰ দি থাকিছে এটো খ্ৰীষ্টান মানুহ খান প্ৰাৰ্থনা কৰা লাগা জাগাতে তাই খান সিধা সিধি এটো কোৱা তো পুলিচ মানুহ পৰা কোৱা তো তাই খান পৰা আপনি খান লাগা प्रार्थनाते या अपनी खान लगा पूजा पाठते एको दिगदार दिसे अपनी लगा मंदिरते जाई किने ताखान किबा दिगदार दिसे तो की कारणे अपनी खान एनाका दिगदार करि आसे को आथमदे तो ताखान तो जमा करि किने भीड़ लगाई किने एनाका प्रार्थना करे कइसे त्यो तो प्रॉब्लम ना तो मैं अपनी खान के कोबले मन थाका तो भीड़ लगा कथा करिसे कइले तो बेसी एनाका बर्थडे पार्टी आरो साइसे कइले तो शादी लगा पार्टी होइले बी नहले अलग अलग किसिम लगा एनिवर्सरी खान लगा पार्टी ते होइले बी इमान इतो भीड़ खान থাকে তাতে তো एको प्रॉब्लम নাই আৰু ইটো একলা নই কিনে মিউজিক বি আপনি খান সব বি জানি কিনে আছে এনাকা হইছে কইলে তো নেক্সট লেভেল তে হি মানুহ খান তো বাজায় না হলি বি একটা ক্রিশ্চিয়ান লাগা प्रोग्राम থাকিছে কইলে তো ক্রিশ্চিয়ান খান লাগা ইটো জামা কৰি কিনে তাই খান একটা प्रार्थना লাগা ফেলোশিপ এনাকা লোৱা তো শান্তি পৰা লই না হয় प्रार्थना তো কোনবা মানুহ খান তো জোৰ জোৰ পৰা কৰে হলি বি ইমান লম্বা তো না যায় তো হলি বি সাবি তো ইটো কাৰণে বি ইমান বেছি प्रॉब्लम আৰু তাই খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব কই কিনে কৰি থাকিছে কইছে मतलब তাই খান কোৱা তো পইলা বি তাই খান এনাকা এটেক কৰিছে না ইটো मतलब তো আৰু তাই খান পৰা তো ঠিক আছে আমি খান না কৰিব কোৱা তো আৰু কৰিছে কই কিনে না কোৱা আছে না তো ইটো পুলিচ মানুহ পৰা ভাল পৰা জবাব দিছে তাই খান জি বি কৰিছে তাই খান লাগা ঘৰ লাগা ভিতৰতে হি কৰিছে না আপনি খান কোনকে বি দিগদাৰ দিয়া নয় তা আপনি খানকে কি লাগা प्रॉब्लम আছে আৰু তা খান কো আছে বাহিৰ পৰা মানুহ খানাই থাই গৈছে তো একদম ইটো হাসি বলে একটা মন জালা কথা না কিলে কইলে আমি খান লাগা নিজৰ লাগা পার্সোনাল একটা লাইফ তে আমি খান চাইছে কইলে আমি খান লাগা বেছি রিলেটিভস খান আছে আৰু কোন বি এনাকা আমি খানকে লগ পাবলে আই থাকে তো ক্রিশ্চিয়ান মানুহ খান লাগা তো ক্রিশ্চিয়ান রিলেটিভস খান বি থাকে নন ক্রিশ্চিয়ান খান বি থাকে আৰু কোন আইছে কইলে বি আমি খান তো ভাল পাই এনাকা ফেলোশিপ লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে তো ইটো খান তো তাই খান না বুঝে না ইটো কাৰণে এনাকা উল্টা পুল্টা এলিগেশন খান লাগাই কিনে ইটো ক্রিশ্চিয়ান খান কে এনাকা বদনাম কৰি থাকিছে হলি বি মই ঈশ্বৰকে বেছি থ্যাঙ্কস দিবলে মন আছে এটো পুলিচ মানুহ কাৰণে বি তাই নিজৰ লাগা কমিউনিটি নিজৰ লাগা ট্ৰাইব নই কিনে কি হসা আছে এটো দেহি সাপোর্ট কৰিছে এটো কাৰণে মই ঈশ্বৰকে বেছি থ্যাঙ্কস দে ঈশ্বৰে এটো পুলিচ মানুহকে বি এটো পুলিচ অফিচাৰ তাই सरকে বি আশীষ কৰিবি আপনি খান বি তাই খান কাৰণে বি তাই কাৰণে বি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি একদম লিগালি কি কথা কৰিব লাগে কি লিগাল আছে এটো লাগাই কথা ওলাইছে আৰু এটো চাই কিনে হি মই বেছি খুশি পাইছে বেছি শান্তি পৰা একদম ৰেসপেক্ট দি কিনে তাই খান লগতে কথা কৰিছে না তো এটো একদম ভাল লাগিছে মানুহ লগা জীৱনতে যদি শান্তি নাই কইলে তাই খান দুসরা মানুহকে বি শান্তি হ'বলে না দে না তো আমি খান জানি কিনে আছে মই আপনি খানকে মই লাগা ভিডিও খানতে সদায় দিন কই থাকি কি শান্তি খালি প্রভু যীশু লগতে আছে প্রভু যীশু লগতে থাকা মানুহ খান লাগা লাইফ আপনি খান চাবি তাই যেনাকা বি আছে দুসরা মানুহ লাগা লাইফ তে ইন্টারফেয়ার কৰিবলে না খোজে যেনাকা বি হৈছে কইলে বি দুসরা মানুহ খান পিসফুল আছে কইলে তাই খান তো আপনি তো ভাল পৰা থাকিবি তে নলে কোনবা মই মোস্টলি মই লাগা ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্স খান যোন খান ঈশ্বৰকে বি না জানে তাই খান কোৱা তো ভাই মই তো পাপী মানুহ আছে মই তো ঈশ্বৰকে না জানে আপনি তো ভাল পৰা থাকিবি এনাকা হি কই দে মই যিমান বি ক্রিশ্চিয়ান মানুহ খান পাইছে হলি বি নন ক্রিশ্চিয়ান মানুহ খান তো চাবি তো তাই খান নিজৰ বি শান্তিতে নাই আপনি খান তাই খান লাগা লাইফ তে যাই কিনে চাইছে কইলে যোন মানুহ খান এটো পারসিকিউট কৰি আছে তাই খান লাগা লাইফ তে আপনি খান চাইছে কইলে তো তাই খান আনপিসফুল তাই খান লাগা লাইফ তে শান্তি নাই দে ইটো কাৰণে তাই খান একো কৰিবলে না পাৰা কাৰণে দুসরা মানুহ খান লাগা লাইফ তে হি যাই কিনে ইন্টারফেয়ার কৰে না
তাই খান খালি আৰু একটা এলিগেশ্যন লাগাই ধৰম চেঞ্জ কৰিছে লালাচ দিছে তো পুলিচ মানুহ পৰা সিদ্ধা কৈ দিছে না কোন লগতে এনেকা হৈছে তাইকে মই লগা আগতে আনিবি কোৱা দাম তো কোন বি নাই আৰু এইটো একলা নহয় কিনে আপুনি খান মই লগতে চাৰ্চতে আহিবি চাৰ্চতে আপুনি খান যাবলৈ মন আছে ক'লে চাৰ্চতে আহিবি কৈ কিনে বি চিধা চিধা নাকাবি কৈছে তো এইটোতো একদম ফেয়াৰ কুৱেশ্যন আছে ফেয়াৰ আনচাৰ আছে না এইটোতো একো লিখা ছুপি লগা কথাই নাই আৰু কেনেকা বি কোনবা লগা ধৰম চেঞ্জ কৰিবলৈ পাৰে না যেতিয়া তাক নিজৰহি বিশ্বাস নকৰে আৰু ঈশ্বৰকে বেছি থেংকছ দিয়া আছে আপুনি খান সব লগা মৰম কাৰণে বি বেছি ভাল ভাল কমেণ্টছ খান কৰি কিনে মই কি বেছি এনেকা আপুনি খান ব্লেছিং খান দিয়া আছে আপনি খান লগা প্ৰাৰ্থনা আপনি খান লগা মৰম কাৰণে হি এইটো চেনেলটো এনেকা গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰি আছে এইটো ওপৰতে মই বি ভাল পৰা থাকি আছে এইটো কাৰণে বি আপনি খান সবকে বি বেছি থেংকছ দিয়া আছে আৰু বি আহা দিনতে বি মই এনেকা হি খ্ৰীষ্টান কণ্টেণ্টছ খান লৈ কিনে থাকিব এইটো কাৰণে আপনি খান এইটো চেনেল বিচাই থাকিবি বেছি মান লগতে পঞ্চিবলৈ দিবি আৰু ঈশ্বৰ আপনি খান সবকে বি আশীষ কৰিবি আৰু আপনি খান সব ঈশ্বৰ লগা মৰমতে থাকিবি ঈশ্বৰ খুশি পা লগা জীৱনটো জীয়াবি একজনকে মৰম কৰিবি কৈ কিনে আপনি খান সবকে বি এইটো কৈ দি আছে ঈশ্বৰ আপনি খান সবকে বি আশীষ কৰিবি সবকে বি জয় মसीह।